Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Afternoon, sir. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Who are you, kids? I'm I'm fine. good. I'm good, sir. How about you, I'm sir? fine, thank you, sir. And you? Yes, I'm good. Thank you for asking. Okay, today is a special day because I am here is the replacer from the previous teacher. So I would like to introduce myself. My name is Rizky Gunadi. You can call me Pariski because I'm still single. And so today, we want to learn about adjective, which yesterday we have learned about plural and singular, right? Is it true, Givar? Yes, sir. Okay, so before we going to learn about adjective, I would like to check attendance. So for all of you guys, please type on the chat box your name in order I know who is here. Okay, so please type on chat box. Yes, thank you. Well, before we're going to learn, we have to pray for all the mercy and for all the blessing in this time. So let's pray. Begin. Okay, thank you. Well, so I would like to share the book from uh, from from the material. So I hope you prepare the book and also the pen in order you can take a note. Okay, take a note about adjective. Wait. Okay, is my screen visible? Ya, Pak. Terlihat. Okay. Well, it is adjective. In Indonesia, adjective is kata sifat. Okay, kita harus ingat adjective adalah kata sifat. Okay, setelah kita tahu adjective itu kata sifat, kita akan tahu beberapa contoh yang akan kita pelajari untuk hari ini. So let's start. It is about introduction. What is adjective? Apa sih adjective? Nah, adik-adik bisa diartikan ya, adjective are words to describe noun or pronoun. Jadi adjective adalah sebuah kata yang akan menjelaskan kata sifat atau kata ganti. Contohnya adalah kata ganti orang, ya. Jadi penjelasannya adalah kata sifat menjelaskan kata benda atau kata ganti. Okay? Remember. Nah, adjective juga can tell us information about noun, such as the size, color, and also tell us someone opinions and feeling. Nah, ini adalah salah satu penjelasan lagi bahwa adjective ini bisa memberi kita informasi tentang kata benda itu, contohnya dari besarnya atau warnanya, dan juga bisa menceritakan tentang perasaan orang lain. Oke, ingat dari situ ya, adjective adalah kata yang menjelaskan kata benda atau kata ganti. Oke, sudah paham sampai situ? Let's next the material. Well, today kita akan belajar tentang adjective about people.
Oke. Artinya apa? Adjective about people adalah kata sifat tentang orang. Nah, jadi nanti siswa atau adik-adik, teman-teman harus bisa memahami, menghafal, mengingat kata sifat yang bisa dipakai untuk menjelaskan orang lain. Contoh, kita punya 6 di sini. Yang pertama brave, which means pemberani. Oke. Brave, which means pemberani. Remember, that's vocab. Brilliant, which means pintar. Okay. Brilliant, which means pintar. Next is cheerful, which means periang. Okay. Cheerful, which means periang. Next is careless, which means ceroboh. And then next, childish, which means kekanak-kanakan. And the last, nervous, which means gugup. Nah, kita sudah punya 6 vocab adjective hari ini. Saya harap adik-adik menulisnya ya. Nanti di akhir kita ada assessment atau tugas yang harus membuat sentence dari vocab ini ya. Kita ingat dulu, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, brave, pemberani, brilliant, pintar, cheerful, periang, careless, ceroboh, childish, kekanak-kanakan, nervous, gugup. Well, sudah paham dari sini contohnya. Kita lanjut lagi. Yang kedua poin kita hari ini adalah animals adjective atau kata sifat yang berhubungan tentang hewan. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya. Wild, which means liar. Clever, which means cerdas. Cute, which means lucu. Adorable, which means imut. Aggressive, which means aggressive. Omnivorous, which means omnivora. Nah, ini adalah beberapa kata sifat tentang hewan ya. Bedanya dengan tadi adalah digunakan untuk menjelaskan tentang orang, sedangkan ini digunakan untuk menjelaskan tentang sifat hewan. Kita punya subbab lagi adalah adjective for describe noun. Jadi di sini kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan benda. Oke, yang pertama adalah awesome, mengagumkan, ancient, cerdas, authentic, asli, broken, rusak, clean, bersih, dirty, kotor. Okay. Don't forget, along I teach here, you have to write down on your book, ya. Jangan sampai lupa untuk ditulis. Okay. Kita sudah tahu beberapa poin tentang adjektif. Kita akan tahu juga sentence pattern. Apa sih sentence pattern? Yaitu cara penggunaan adjektif. Yang pertama adalah adjective plus noun. Ya. Oke. Maksudnya apa? Adjective plus noun. Contohnya di sini. Cheerful sister. Adjektifnya di sini. Nounnya di sini. Nah, jadi cara penggunaannya adalah adjektif disimpan di depan, kemudian ditambahkan noun atau pronoun, sister ya. Artinya adalah adik perempuan yang periang. Contoh kalimatnya, Anita is my cheerful sister. Artinya Anita adalah adik perempuan yang periang. Ya, remember the pattern adjective plus noun. Cheerful as adjective, sister as noun. Oke. Untuk mengetes teman-teman pemahamannya ya. Bapak di sini pingin mengetes karena punya beberapa jawaban kosong. Saya coba tanya ke Eva. Menurut Eva artinya di sini apa? Wild lion artinya wild kan
buas. Lion Aha. itu binatangnya kan? Ya, Serigala. Jadi harimau yang buas. Benar. 100 juta buat Eva. Contoh berarti Thank you, Eva sir. adalah murid yang paham, ya. Benar sekali yang dikatakan Eva, wild itu buas atau liar, lion itu singa. Ya, benar. I'm sorry, sir. Ya, sorry. Jadi artinya adalah singa liar. Bagus. Itu adalah contoh ya, cara penggunaan adjektif. Dan selanjutnya adalah I have a white lion. Ini dalam sentence-nya artinya saya punya hewan singa liar. Yes. Nah, yang kedua adalah contoh yang kedua, authentic nif. Wow. Ada yang tahu jawabannya? Saudara Januar? Pisau asli, sir. Wah, 100 juta buat Irsyad. Benar lagi. Artinya adalah pisau asli. Authentic di sini sebagai adjektif yang artinya apa tadi? Asli. Nif artinya pisau. Ya, itu benar sekali. Yang terakhir adalah di dalam sentence-nya, dia laki-laki menjual pedang asli. Which means in Inggris berarti adalah he sell authentic knife. Gitu ya. Oke, kita akan recap sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Yang pertama adalah remember the pattern adjective plus noun or adjective plus pronoun. And then remember we have 6 adjective for describe noun, and then we have 6 animal adjective. We have 6 adjective about people. Yes. So we are going to the end of this class. But don't forget, I have a prize for you. It is assessment time. I think you are love it. So I give you assessment time, which create a 6 sentence based on 3 kind of adjective above. Yeah. Remember, the deadline is 12 November 2021. Well, you have 6 days from now to make it on your book. Okay. Okay. Is there any question, guys? No, sir. No, sir. Okay. Thank you. I think you are very, 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 very clever. So it is enough for today. Wait, before we end the class, don't forget about practice ya, about the practice. Kita harus mempraktekkan ya, adik-adik, teman-teman, mempraktekkan kata-kata tadi di dalam keseharian. Jadi ketika nanti teman-teman itu di luar, kemudian ditanya dia pemberani, bahasa Inggrisnya dia pemberani apa? Nah, langsung oleh Gifar jawab, he is brave. Wah, itu berarti Gifar bisa mempraktekannya dengan baik. Kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Okay, I think enough for today. Thank you for your nice intention. Let's close the class by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, sir.